Guys, eto na, pauwi na kami guys. Kita nyo naman yan guys, gabing-gabi na guys. Tingin na guys. Magpapaaya ko guys, kasi yung chinilas ko guys. Maano yung chinilas natin guys. So, kita nyo naman yan guys. Masakat ako. Guys, yung... Nagditahaw man lamang. Ano ito tapat ako? Guys, pinahawak tayo ng dala ng aking minsan guys. Kita nyo naman yan guys, nagpaana tayo kasi masyadong malakas yung along guys. Guys, alas 8 na guys, di pa kami chumichibo guys. Kingin ang gutom na guys. Dito na cake mo. So guys, aakyat muna ako guys. Kita nyo naman to guys. Ganda umakyat sa bangka. Aray ko. Guys, nakikita nyo naman yan guys. Tapos postura dito namin guys. Wow. Dito na muna. Uy! Guys, nakikita nyo naman to guys. Gainan, walang tanakunan. Guys, bibili muna kami ng pagkain namin guys. Masikat mo dyan sa Guys, mamamatay na kami sa gutom guys. Guys, ganito yung itsura namin dito guys. Aray ka.